জয় শ্রী মাতাজি। আমরা আমাদের সাপ্তাহিক কালেকটিভ মেডিটেশনের সেশন শুরু করব। এখন আমরা আমাদের অ্যাটেনশন বা চিত্ত সহস্রে রাখব। চিত্ত সহস্রে রেখে শ্রী মাতাজিকে আহ্বান করব। আমরা আমাদের ডান হাতটা হৃদয়ে স্থাপন করে মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের হৃদয়ে আসুন। আপনার হৃদয়ের আলোকে আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে দিন। মা, আপনার কৃপায় জেনেছি আমরা শুদ্ধ আত্মা। আমরা দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার কিছু নই। আমরা শুদ্ধ আত্মা আর আপনি পরমাত্মা। এই ভাবটা আমরা হৃদয়ে রেখে নতমস্তকে শ্রীমাতাজিকে প্রণাম করব এবং তারপরে কুণ্ডলী চুলে বন্ধন নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা গানের সুরে 3 মহামন্ত্র করব। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহাকালী ত্রিগুণাত্মিকা কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কলকি সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কলকি সাক্ষাৎ শ্রী সহস্রার স্বামিনী মোক্ষ প্রদায়িনী মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। মন্ত্রের আকারে শ্রী গণেশ মন্ত্র। ও
আমরা অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থা থাকবো চিত্ত সহস্রে। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা মূল কার্যক্রমে এখন আমরা প্রবেশ করব। আজকে আমরা ব্যালেন্সিং করব না, অ্যাফার্মেশন করব। অ্যাফার্মেশন করে শ্রী মাতাজির অমৃতবাণী শুনব। আমরা মধ্যপথে অ্যাফার্মেশনের জন্য আমাদের ডান হাত মাটিতে রাখবো, মূলাধার চক্র, চিত্ত সহস্রে, এবং আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমতী নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে অবধিতা, পবিত্রতা, ঐশ্বরিক বুদ্ধি এবং ভক্তি প্রদান করুন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে অবধিতা, পবিত্রতা, ঐশ্বরিক বুদ্ধি এবং ভক্তি প্রদান করুন। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে অবধিতা, পবিত্রতা, ঐশ্বরিক বুদ্ধি এবং ভক্তি প্রদান করুন। মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ গৌরী মাতার শক্তি দিন। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ এবং শ্রী গৌরী মাতার শক্তি দিন। আমরা মধ্য হাত আমাদের মধ্য স্বাধিষ্ঠানে রাখবো, আমাদের ডান হাত মধ্য স্বাধিষ্ঠানে রাখবো চিত্ত সহস্রে, আর মনে মনে প্রার্থনা করবো, মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শুদ্ধ ইচ্ছা, নির্মল বিদ্যা এবং সৃজনশীলতা দিন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শুদ্ধ ইচ্ছা, নির্মল বিদ্যা এবং সৃজনশীলতা দিন। এই সৃজনশীলতা আমি যেন সহজে কাজে প্রয়োগ করতে পারি। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শুদ্ধ ইচ্ছা, নির্মল বিদ্যা এবং সৃজনশীলতা প্রদান করুন, যাতে এই সৃজনশীলতা আমি সহজে কাজে প্রয়োগ করতে পারি। মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী ব্রহ্মদেব সরস্বতীর শক্তি দিন। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী ব্রহ্মদেব সরস্বতীর শক্তি দিন। মধ্য মণিপুর চক্রে হাত রাখবো, নাভির উপরে চাপ দিয়ে হালকা করে চিত্ত সহস্রে মনে মনে প্রার্থনা করবো, মা আপনি কৃপা করে আমার শান্তি, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, উদারতা দিন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমতী নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শান্তি, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি এবং উদারতা দিন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শান্তি দিন, সন্তুষ্টি দিন, পরিতৃপ্তি দিন এবং উদারতা দিন। মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের শক্তি দিন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের শক্তি দিন। আমরা ডান হাত মধ্য ভবসাগরে রাখবো, প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গুরুতত্ত্ব স্থাপিত করে আমার মধ্যে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। গুরুতত্ত্ব মানে প্রেম এবং সৃজনশীলতা। শ্রী মাতাজি, কৃপা করে আমার মধ্যে সেই গুরুতত্ত্ব স্থাপিত করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। মা, কৃপা করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন
এবং আদিগুরু দত্তাত্রেয়ের শক্তি দিন। শ্রী আদিগুরু দত্তাত্রেয়ের শক্তি আমার মধ্যে প্রদান করুন মা, যাতে আমি আমার নিজের গুরু হতে পারি। মধ্য হৃদয়ে হাত রাখবো, চিত্ত সহস্রে মনে মনে প্রার্থনা করবো, মা আপনি কৃপা করে আমার হৃদয়ে প্রেম দিন, আমার হৃদয়কে বিরাট করে দিন, দিয়ে আপনার অফুরন্ত প্রেমের শক্তি দ্বারা আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করে দিন। মা আমার হৃদয়ে প্রেম দিন, আমার হৃদয়কে বিরাট করে দিন। মা কৃপা করে আপনার শ্রী চরণ কমল যখন আমার হৃদয়ে স্থাপন করুন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আপনার শ্রী চরণ কমল যখন আমার হৃদয়ে স্থাপন করুন। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমাদের আপনার শ্রী চরণ কমল স্থাপন করুন, আমার হৃদয়ে আপনার শ্রী চরণ কমল স্থাপন করুন। মা আপনার আশ্রয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ, এই বোধ দিয়ে আমার হৃদয়কে ভয় শূন্য করে দিন। মা আমার হৃদয়কে ভয় শূন্য করে দিন, কৃপা করে আমার হৃদয়কে ভয় শূন্য করে দিন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে জগদম্বা দুর্গা মা শক্তি দিন। শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী জগদম্বা দুর্গা মাতার শক্তি দিন। মধ্য বিশুদ্ধিতে হাত রাখবো, চিত্ত সহস্রে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমায় বিরাটের অংশ করে দিন, সাক্ষী স্বরূপ করে দিন, সাময়িকতা আনন্দ দিন। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমায় বিরাটের অংশ করে দিন, সাক্ষী স্বরূপ করে দিন, সাময়িকতা আনন্দ দিন। শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমায় বিরাটের অংশ করে দিন, সাক্ষী স্বরূপ করে দিন এবং সাময়িকতা আনন্দ দিন। মা আমার মধ্যে শ্রী রাধাকৃষ্ণের শক্তি দিন। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী রাধাকৃষ্ণের শক্তি দিন। আমরা 3 আঙ্গুল আমরা ভুরুর মাঝখানে রাখবো, মধ্যমা তর্জনী বৃদ্ধা কুষ্ঠ, আর মাথা একটু ঝুঁকিয়ে চাপ দিয়ে মার কাছে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমায় ঐশ্বরিক বুদ্ধি দিন, ঈশ্বরের বিচারে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ আমি যেন বুঝতে পারি। মা আমায় ঐশ্বরিক বুদ্ধি দিন, ঈশ্বরের বিচারে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ আমি যেন বুঝতে পারি। মা কৃপা করে আমার মধ্যে ঐশ্বরিক বুদ্ধি দিন, ঈশ্বরের বিচারে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ আমি যেন বুঝতে পারি। মা কৃপা করে আমার মধ্যে সেই হংসচক্র সোহামণির শক্তি দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমার মধ্যে সেই হংসচক্র সোহামণির শক্তি দিন। কপালে আড়াআড়িভাবে হাত রাখবো, দুদিকে আস্তে করে চাপ দিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা চিত্ত সহস্রে মা আপনি কৃপা করে আমি ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। আমি সকলকে ক্ষমা করেছি, এমনকি নিজেকেও ক্ষমা করেছি। আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। শ্রী মাতাজি আমি সকলকে ক্ষমা করেছি, মা এমনকি নিজেকেও ক্ষমা করেছি। আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লর্ড জেজাস মাদার মেরি মহালক্ষ্মীর শক্তি দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লর্ড জেজাস, শ্রী মাদার মেরি, শ্রী মহালক্ষ্মীর শক্তি দিন। পিছন আজ্ঞায় হাত রাখবো, ব্যাক আজ্ঞায় হাত রেখে মনে মনে প্রার্থনা করবো, মা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোনো দোষ অন্যায় অপরাধ করে থাকি আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমা করুন। মা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোনো দোষ অন্যায় অপরাধ করে থাকি আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমা করুন। মা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি দোষ অন্যায় অপরাধ করে আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমা করুন এবং আমার মধ্যে শ্রী মহাগণেশের শক্তি দিন। শ্রী মহাগণেশের শক্তি দিন। সহস্রে হাত রাখবো, চাপ দেবো, আঙুলগুলো উপরে রেখে মনে মনে প্রার্থনা করবো, মা আপনি কৃপা করে আমার আত্মসাক্ষাৎকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমার আত্মসাক্ষাৎকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। আমায় ঈশ্বর সংযোগ দিন। মা কৃপা করে আমায় ঈশ্বর সংযোগ দিন, এই সংযোগকে সুদৃঢ় করে দিন। মা এই ঈশ্বর সংযোগ সুদৃঢ় করে দিন, এই ঈশ্বর সংযোগ সুদৃঢ় করে দিন এবং কৃপা করে আপনি সবসময় আমার সহস্রে থাকুন। যে সহস্রার সামনে কৃপা করে সব সময় আপনি আমার সহস্রে থাকুন। অল্প সময়ের জন্য আমরা ধ্যানের অবস্থায় থাকবো, চিত্ত সহস্রে রেখে।
শ্রী মাতাজি। আমরা এখন শ্রী মাতাজির অমৃতবাণী শুনব। আমাদের আজকের অমৃতবাণীর टाइटल आधे अधूरे प्रयत्न से आप किसी चीज़ को पा नहीं सकते। आधे अधूरे माने যারা খুব সিরিয়াস নয় এরকম মানুষ, ভোলে ভালে, ঠিক ভোলে ভালে নয়, যারা খুব সিরিয়াসলি কোনো কিছু নিতে পারে না, তাদের দ্বারা কোনো কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। মকর সংক্রান্তি পুজো হয়েছিল গণপতিপুলে, কালোয়ে গণপতিপুলে 14ই জানুয়ারি 1990। 14 জানুয়ারি 1990 এই তারিখে যে মকর সংক্রান্তি পুজো হয়েছে সেই পুজোর প্রবচন আমরা এখন চিত্ত সহস্র রেখে শুনব। आज के शुभ अवसर पे इस भारतवर्ष में हर जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। इसका कारण ये है कि सूर्य जो हमें छोड़ करके, भारतवर्ष को छोड़ के और मकर वृत्त पे गया था, वो अब लौट के आया और पृथ्वी और सूर्य के रीति के साथ जो जो वनस्पतियाँ, खाद्यान्न समय आ गया और जो पेड़ सर्दी में पूरे पत्तों से दूर हो गए थे, पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब मर गए। वो सारे पेड़ फिर से जागृत हो गए, उसमें हरियाली आने लग गई और इसलिए इस समय का जो विशेष है कि पृथ्वी फिर से हरभरित हो जाएगी, सारे ओर फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में जहाँ की ठंड बहुत ज़ोर से पड़ती है, वहाँ तो इसका विशेष रूप से उत्सव माना जाता है कि सूर्य का आगमन हुआ और सूर्य के कारण जो भी हमारे कार्य हैं वो अब पूरी तरह से होने वाले हैं। इसलिए आज की बड़ी शुभेच्छा हम यहाँ के सब लोगों को कहते हैं और सोचते हैं कि आज के शुभ अवसर पे आप सब लोगों से यहाँ मिलना हुआ, ये भी एक बड़ी आनंद की बात है। जैसे सूर्य का आना हम लोग बहुत ऊंचा मानते हैं, उससे भी कहीं अधिक सहयोग का सूर्य इस पृथ्वी पर आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि की जो कुछ सृजनता है, जो क्रिएटिविटी है, वो सूर्य से प्लावित होती है और सूर्य उसको चालना देते हैं और परम चैतन्य की जो सृजन शक्ति है, उसका जो कृतकार्य है, उसको चालना सहयोग से मिली है। अभी तक परम चैतन्य जो था वो किसी कार्य में संपन्न नहीं हो पाया था। उसकी वजह ये थी कि उसका सूर्य अभी तक उस के प्रांगण में उतरा नहीं था, लेकिन अब ये सूर्य ये परम चैतन्य के प्रांगण में उतर गया है और इसके कारण आप सबके अंदर उसका प्रकाश आया। उस प्रकाश के कारण आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई और आपके अंदर जो एक सृजन भूमि थी वो पूरी तरह से हरित हो गई है और इस सृजन भूमि को
अब इस तरह से बना रहे हैं कि सारे संसार को इससे लाभ हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत दिव्य बात हो गई है। ये बात पहले हो नहीं पाई थी। हमारे यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने इस पर विचार कहे हुए हैं कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब सामूहिक तरह से ये सृजनता जागृत होगी। वो सृजनता आज जागृत हो गई है और इसलिए ये न कि सिर्फ पृथ्वी की सृजनता का ही एक पर्व है, पर सहयोग के सृजनता का भी बहुत बड़ा पर्व है। ये साल खास करके माना गया है कि बहुत बड़ा साल सहयोग के लिए होगा और सहयोग का प्रकाश बहुत गहरा लोगों में उतरेगा। जब चीज़ बहुत गहरी उतरने लग जाती है तब ये भी सोचना चाहिए कि इसके साथ साथ दूसरी भी एक बहुत बड़ी घटनाएं घटित होती हैं कि जो संसार के दुष्ट और संसार को नाश करने वाले और संसार में जो आतंक मचा रहे हैं, संसार की जो उच्चतम चीज़ें हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों का नाश होते जाता है। जैसे ही अंकुर फूटने लग जाते हैं, अगर वो सत्य लेकर आए हैं तो जहाँ वो फूट नहीं सकते वहाँ वो तहस नहस कर देंगे और सब तरह से नाश कर देंगे। इस प्रकार जो कुछ भी कुवृत्तियाँ हैं, जो आसुरी शक्तियाँ हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। जैसे कि सूर्य के आने के बाद सारा तम, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सहयोग के प्रकाश के आने पर सारे संसार का अज्ञान का अंधकार, दुष्टता का अंधकार पूर्णतया नष्ट होना चाहिए। सो आज उस कगार पर हम खड़े हैं कि यहाँ से एक बहुत ऊंची उड़ान हमें लेनी है और इस उड़ान में हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो कुछ भी बोझ है उसे हमें हल्के कर लेना चाहिए। हमारे अंदर अनेक तरह की प्रणालियाँ हैं, अनेक तरह की हमारे यहाँ गलत धारणाएं हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर हर एक तरह की अंधता है। ये सब अंधता को हमें छोड़ देना चाहिए और एक पूर्णतया निस्संग होकर के हमें इस उड़ान को लेना। और जो लोग उससे दूर नहीं होंगे, जो उससे अपने को अलग नहीं करेंगे, वो लोग इस उड़ान को नहीं ले पाएंगे। आप लोग सब सहयोग की महत्ता जानते हैं, उसकी दिव्यता जानते हैं। आप सर्वसाधारण नहीं हैं और इसलिए ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि जिसे और ऊंचा उड़ना है और ऊपर उठना है, उसे ये जो अपने ऊपर लादी हुई बहुत सारी कुसंस्कारों की बेड़ियाँ हैं उनको छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार हमारे अंदर अहंकार की और अहम भाव की एक बहुत ज़्यादा पहाड़ी जैसे दशा है। इस पहाड़ को भी हमें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए और ये करने का तरीका ध्यान, धारणा और पूरी तरह से सहयोग में रत होना, उसे पूरी तरह से शरण हो जाना ही है। जो मनुष्य सहयोग में शरणागत में नहीं आता है वो अभी भी बहुत आधा है और हो सकता है कि इस उड़ान के दौरान वो पीछे ही रह जाए और फिर उसी नर्क में जाए जहाँ पर और लोग जाने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग पूरी तरह से प्रयत्न करें। आधा अधूरा प्रयत्न करने वाले लोग जो भी सामने आते हैं और कोशिश करते हैं, उनके लिए यही मैं कहना चाहती हूँ कि आधा अधूरापन कृपया छोड़ दीजिए, क्योंकि इस आधे अधूरेपन से आप कोई भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तब आप उस महान स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं जिसके लिए लोग हजारों वर्ष तक तप आदि करके अपनी स्वच्छता करते थे। अपने को किसी तरह से गिराने की या किसी तरह से शापित करने की ज़रूरत नहीं, किंतु ये जान लेना चाहिए कि आज हम एक शीशे के सामने खड़े हैं और हमारे अंदर दिखने वाले सारे दोषों को हमें पूरी तरह से लय कर देना चाहिए। जब आप अपने से हटकर अपने को देखेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हमें नष्ट करेंगी। पर ये होते होते आप देखेंगे कि आप पर अनेक आशीर्वाद परमात्मा के आएंगे और उस अनेक आशीर्वाद में मनुष्य ये सोचेगा
कि मैंने सब कुछ पा लिया। एक ये भी बड़ा सम्मोहन है कि हमें ये चीज़ मिल गई, हमें वो चीज़ मिल गई, दुनिया की चीज़ें मिल गई। और इस तरह से ये हम जब कोई चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके किनारे पर कुछ कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मोहित कर सकती, लेकिन उधर रुकना नहीं चाहिए। अपने को तो परम गति को प्राप्त करना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर की आपकी पुण्याई है, उसे पूरी तरह से प्राप्त कर लेना चाहिए। और जो अपने अंदर छोटी छोटी ओझी इच्छाएं हैं उनको छोड़ करके पूरी तरह से शरणागत होकर के सहयोग में आपका पूरी तरह से योगदान देना चाहिए। जिसने ऐसा किया वही पाएगा, और जो ये नहीं कर पाएगा किसी भी वजह से, सो ये मैं बता सकती हूँ कि परमात्मा के भी दरबार में इतनी जगह नहीं। वहाँ जाने वालों को भी सोचना चाहिए कि हमें वास्तव अगर वहाँ पहुँचना है तो ये सारे बोझे हल्के कर देने पड़ेंगे और एक ही हमें मार्ग लेना पड़ेगा। एक ही तरफ हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि हम किसी तरह से इस और अग्रसर रहें और बढ़ते रहें। हर साल आपको चाहिए कि आप अपनी छानबीन करिए कि जो हम पिछले साल थे उससे आज क्या हो गए। हम बहाने बना रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, या हृदय से हम चाहते हैं कि हम उन्नत हो। क्यों? और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि सहयोग के द्वारा हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी या हमारी कुछ और चीज़ें समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो उनको पता होना चाहिए कि सब समस्याओं का हल एक ही है कि आप उस दशा में पहुंच जाएं जो परम, फिर हर एक काम अपने आप बनते, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार आज के दिन आपको मैंने अपना मनोदय बताया, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने हृदय में ठान लें कि मैं जो बात कह रही हूँ वो दिखने में बहुत सहज सरल है, किंतु मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसकी जो गतिविधियाँ हैं, वो इस कदर विचित्र है कि मैं भी उसे नहीं समझ पाती। कहते हैं कि समझ में आए तो वो क्यों कर खुदा हो, लेकिन मैं तो कहती समझ में आए तो क्यों कर मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य इतना जटिल है, इतना जटिल है और उसका समझना बहुत ही कठिन है। आप लोगों से मुझे ये विनती करनी है कि देवत्व को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्यता की जो जटिलता है इसे पूरी तरह से धिक्कारना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए और यही कहना चाहिए कि हमें उसी देवत्व को प्राप्त होना है जिससे हर चीज़ आप जिसे भी छूते हैं वो प्लावित हो जाएगी, चेतनामय हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। आपका जीवन भी एक बहुत सुंदर, बहुत आदर्श, बहुत ज़्यादा आनंददायी, प्रेममय और एक ऊंचे किस्म का हो जाएगा। आप सबको अनंत आशीर्वाद। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রীমাতাজির প্রবচন শুনলাম। মা বলছেন এই প্রবচনে মূল কথা হচ্ছে হালকাভাবে, অর্থাৎ সিরিয়াসলি যদি আমরা কোনো কিছু না করি তাহলে কোনো কিছু আমরা পেতে পারি না। এটা মকর সংক্রান্তির পুজো উপলক্ষে মা বলেছেন। এখন আমরা ভজন করব। আমরা শুনলাম যে সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয়েছে, নতুন বছর হিসেবে এটাকে ট্রিট করা হয়। উত্তর ভারতে তো খুবই পালন করা হয় এই দিনটা। আমাদের গতকাল সংক্রান্তি গেছে, আজকে পয়লা। আমরা সেই জন্য প্রথমে শুরু করব নির্বিঘ্ন মস্তু দিয়ে। নির্বিঘ্ন মস্তু নির্মলাঞ্জলি 7, ছোট নির্মলাঞ্জলি 11 আর বড় 7, সেকেন্ড বই 26, থার্ড বইও 26, আর যেটা নতুন বই নির্মলা বন্দনা সেটা হচ্ছে 17। গণেশা 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 জয় 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 শ্রী গণেশা 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 জয় 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 শ্রী গণেশা। সমুখ চৈক দন্তস্য সমুখ চৈক দন্তস্য কপিলো গজকর্ণকः কপিলো
खज कनाता गणेश 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 जय 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 श्री गणेश 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 जय 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 श्री गणेश लंबोदर विकटो लंबोदर विकटो विघ्ननाश गणाधिप विघ्ननाश गणाधिप 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 गणेश 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 जय 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 श्री गणेश 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 जय 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 श्री गणेश धूम्रोके दुर्गनाध्यक्ष धूम्रोके दुर्गनाध्यक्ष भालचंद्र गजानन भालचंद्र गजानन 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 गणेश 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 जय 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 श्री गणेश 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 जय 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 श्री गणेश गादो चैतन्य नमामि गादो चैतन्य नमामि पठे श्रीनु यादपि या पठे श्रीनु यादपि नुयादपि नुयादपि गणेश 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 जय 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 श्री गणेश 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 जय 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 श्री गणेश विद्यारंभे विवाहे च विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा प्रवेशे निर्गमे तथा निर्गमे तथा निर्गमे तथा गणेश 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 जय 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 श्री गणेश 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 जय 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 श्री गणेश संग्रामे संकटे चैव संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते विघ्नस्य न जायते न जायते न जायते गणेश 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 जय 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 श्री गणेश 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 जय 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 श्री गणेश जय 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 श्री गणेश जय 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 श्री गणेश। পরের ভজন মা এসেছেন মোদের ঘরে। মা এসেছেন মোদের ঘরে
সেকেন্ড বই 194 194, থার্ড বই 203 203, আর চতুর্থ বই ফোর্থ বই 178 178। মা এসেছেন মোদের ঘরে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, সবে নাচো গাও, সহজ সুরের সহজ বাণী আনন্দ বিলাও, সবে আনন্দ বিলাও। মা এসেছেন মোদের ঘরে, সবে নাচো গাও, সহজ সুরের সহজ বাণী আনন্দ বিলাও, সবে আনন্দ বিলাও। মা আমাদের এই মিনতি গাও গো সবে শুদ্ধমতি, মা আমাদের এই মিনতি গাও গো সবে শুদ্ধমতি। তোমার চরণ কমল পরে, তোমার চরণ কমল পরে গাও গো মোদের ঠাই, মাগো গাও গো মোদের ঠাই। মা এসেছেন মোদের ঘরে, সবে নাচো গাও, সহজ সুরের সহজ বাণী আনন্দ বিলাও, সবে আনন্দ বিলাও। ওগো সহজ যোগে সহজ কথা শুনবে যদি এসো হেথা, ওগো সহজ যোগে সহজ কথা শুনবে যদি এসো হেথা। কুণ্ডলিনী মা জাগলে পরে, কুণ্ডলিনী মা জাগলে পরে হবে ভব পার, সবে হবে ভব পার। মা এসেছেন মোদের ঘরে, সবে নাচো গাও, সহজ সুরে সহজ বাণী আনন্দ বিলাও, সবে আনন্দ বিলাও। আদি শক্তি জগন মাতা ধরায় এলে মুক্তিদাতা, আদি শক্তি জগন মাতা ধরায় এলে মুক্তিদাতা। আত্মজাগৃতি দিয়ে সবে, আত্মজাগৃতি দিয়ে সবে দেখা না লোকধার, সবে দেখা না লোকধার। মা এসেছেন মোদের ঘরে, সবে নাচো গাও, সহজ সুরে সহজ বাণী আনন্দ বিলাও, সবে আনন্দ বিলাও, সবে আনন্দ বিলাও। পরের ভজন 7 জনম जो পুণ্য কিয়ে হ্যায়। এই ভজনের পরে আমরা ধ্যানের অবস্থায় যাব। নির্মলাঞ্জলি 146 146, ছোট নির্মলাঞ্জলি 208 208, আর বাংলা বই থার্ড বই 111, সেকেন্ড বই 113, আর নতুন বই যেটা সেটা 99 99 113 সেকেন্ড বই, আর 111 থার্ড বই, আর নতুন বই 99। सात जन्म जो पुण्य किए है, 7 जन्म जो पुण्य किए है, सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए बिहारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए बिहारे। ला 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 ला।
दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मला देवी। हम सबका उद्धार करे तू शांति सुख की देवी। दुखिया दुख दूर करे तू माता निर्मला देवी। हम सबका उद्धार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे। माँ आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। ला 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 अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए। अब सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए। अब सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आदि हो ना हो तूफान, ना आदि हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए। माँ संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। ला 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 कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो। आशीर्वाद मंगलमय देखो पावन सबको करो। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो। आशीर्वाद मंगलमय देखो पावन सबको करो। जन्म मरण के फिर मिट जाए। जन्म मरण के फिर मिट जाए। खुल गए भाग हमारे। माँ खुल गए भाग हमारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। ला 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 साध जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको
दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা মাকে প্রণাম করে আরতির জন্য উঠে দাঁড়াবো। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय मेरे मनो माता जी, जय मेरे मनो माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय मेरे मनो माता जी, जय मेरे मनो माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठे के दिलों में ओ माँ, बैठे के दिलों में ओ माँ, लौट के ना जाना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय मेरे मनो माता जी, जय मेरे मनो माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना। माला में अवतार के कर दिया उजियारा। माँ कर दिया उजियारा। कलियुग में माया है, कलियुग में माया है, फिर भी डर जाना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय मेरे मनो माता जी, जय मेरे मनो माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना। संत जनों की ऐसी है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय मेरे मनो माता जी, जय मेरे मनो माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना।
আমরা অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকবো।
মাতাজি, আমরা এখন ওয়াল ম্যাপের উপরে ভাইব্রেশন দেব। যাদের ওয়াল ম্যাপ নেই তারা মাটিতে চক্র বা সার্কেল এঁকে ভিতরে ওয়াল ম্যাপ লিখে নেবেন। আমরা চিত্র সহস্রে রাখবো, আর ওয়াল ম্যাপের উপরে ডান হাত যেভাবে আত্মসংকল্প দেওয়ার সময় সহস্রে ভাইব্রেশন দেওয়া হয় এভাবে ভাইব্রেশন দেব। আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আর একবার আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আমরা দুই হাত করে রেখে চিত্ত সহস্রে রেখে ধ্যানের অবস্থায় থাকবো আর খেয়াল করে দেখব কোথায় কোথায় আমরা বাধা অনুভব করছি। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রীমতীকে কৃতজ্ঞতা জানাবো যে মা আপনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় কোথায় বাধা আছে। আমরা সেই জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাবো, কৃতজ্ঞতা জানাবো এবং সমস্ত এই বাধা যেটুকু আমরা অনুভব করেছি, মা যেটুকু বুঝিয়েছেন, সেই সমস্ত বাধা আমরা শ্রী মাতাজি শ্রী চরণ কমলে সমর্পণ করে দেব, দিয়ে মাকে প্রণাম করে কুণ্ডিতরে বন্দন দেব। জয় শ্রী মাতাজি। আজকের সেশন এখানে শেষ হলো।